अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज 25 दिसंबर के मौके पर मुल्क भर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम विलादत के सिलसिले में तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने भी इस सिलसिले में स्कूलों में मुनक्किद होने वाली तकारीब में परफॉर्म किया। इस हवाले से आपको मज़ीद आगाह करेंगे, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलक को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं अपने आज के व्लॉग की स्टोरी को। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 146वें यौम पैदाइश के सिलसिले में मुल्क भर की तरह कलर कहार और नवाही इलाकों में भी पुरवकार तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। इसी सिलसिला में पर्ल सिटी स्कूल बुछाल कलान में भी बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के 146वें यौम विलादत के मौके पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें स्कूल के तलबा और तालिबात ने मिली नग़मों और तकारीर के ज़रिए बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश किया। स्कूल के तलबा और तालिबात रामेल खालिद, ज़ीशा आलम, मुक़द्दस फ़ातिमा और हिजाब फ़ातिमा ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश किया। बच्चों ने खूबसूरत टैबलो पेश करके हाज़रीन से दाद वसूल की। स्कूल के प्रिंसिपल मलक खालिद ज़मीर ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़िंदगी को बच्चों के लिए एक रोशन मिसाल करार दिया। उन्होंने कहा कि कायद-ए-आज़म का किरदार और शख्सियत हम सब के लिए हिम्मत, जुर्रत और बहादुरी का नमूना है। आप तलबा और तालिबात इस मुल्क का मुस्तकबिल है और कल आपने ही इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। अब आप सिर्फ और सिर्फ तालीम और तरबियत से ही एक बहादुर, पुरअज़म और जज्बा ईमानी पर मुश्तमिल माशरे का क़याम अमल में ला सकते हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। को चेंज कर सकता है तो आप लोग हैं जिन्होंने चेंज करना है। आप बच्चे हैं, आपने कोशिश करनी है। आपकी तरबियत, आपकी तालीम, आपके उस्ताज़ा का किरदार अब यकीनन ऐसे ही होना चाहिए कि हम आप में से वो कायद-ए-आज़म जैसे लीडर पैदा कर सकें जो हमेशा सच बोले, हमेशा बहादुर हो, जुर्रत हो, करप्शन न करते हों, जालिम के खिलाफ खड़े हुए हों और हक और सच का साथ दें। हमारे इस तालीम का मकसद भी बेटा यही होना चाहिए और ये आपके उस्ताज़ा भी इसी तरफ कोशिश कर रहे हैं। दुआ है कि इस मुल्क पाकिस्तान को एक अल्लाह पाक कायम रखे और एक पुरसुकून, पुरअमन और करप्शन फ्री पाकिस्तान कायम हो, जिसमें हम अपने इस्लामी असूलों के मुताबिक एक आज़ाद, हकीकी मायनों में एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार सके। मेरे साथ मिलकर एक खूबसूरत नारा लगाएंगे, आवाज़ बहुत दूर तक जानी चाहिए। पाकिस्तान, पाकिस्तान, जज़ाकल्लाह खैर। ब्राइट फ्यूचर एकेडमी नूरपुर में यौम विलादत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की मुनासबत से स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ खाकों, मिली नग़मों, तकारीर पेश करके लोगों से खूब दाद वसूल की। और ये इतने कम वक्त में इतने अजीब पद की मुकम्मल शख्सियत और कामयाबियों का अहाता हासिल करना मेरे लिए बड़ा इम्तिहान है। The respected topic of my speech is कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह. There are so many great personalities, but I like मोहम्मद अली जिन्नाह. कलर कहर से मलक रफ़ीक अनमोल की रिपोर्ट के मुताबिक 25 दिसंबर के हवाले से तहसील प्रेस क्लब कलर कहर में यौम कायद के हवाले से प्रेस क्लब में केक काटा गया, जिसमें खसूसी शिरकत वाइस चेयरमैन पंजाब शिकायत सेल मलक तसव्वुर अब्बास ने की।
اس تقریب میں صدر پریس کلب عثمان امان، جنرل سیکرٹری ایم رحمان، خلیل شاکر، ملک عرفان، سید ظفر عباس نقوی، اسرار چلہ، ڈاکٹر انوار، عرفان شاہد، ملک رفیق انمول، ملک سجاد، محمد جمیل، خالد گوندل، سید معظم عسکری بھی موجود تھے۔ خبر شامل کرتے ہیں نوشہرہ وادی سون سے، رپورٹ کر رہے ہیں ملک زاہد فاروق اوان۔ ڈی پی او خوشاب اسد الرحمان کی ہدایت پر مسیحی برادری کی عبادت گاہوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کر دیے گئے۔ ڈی پی او اسد الرحمان نے ضلع کے متعدد چرچز کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سیکیورٹی پر تعینات پولیس افسران اور جوانوں کو سیکیورٹی کے بارے میں بریفنگ دی کہ عبادات کے لیے آنے والے افراد کو خصوصی تلاشی کے بعد چرچ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ بعد ازاں انہوں نے مسیحی برادری کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہوئے چرچ بستی عیسائیاں والی خوشاب میں کیک کاٹا۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، رپورٹ کر رہے ہیں وقاص مغل۔ ایس ایس پی ٹریفک ویسٹ نور الحق سے وقاص مغل نے ایک ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ٹریفک کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر ایس ایس پی نور الحق نے وقاص مغل کی عوامی خدمات اور ان کی بہترین ایکٹیویٹیز کو سراہا اور ان کی تعریف کی۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے کے اطراف میں واقع کلر کہار پرفضا سیاحتی مقام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کلر کہار میوزیم اپنے اندر صدیوں کی تاریخ سموئے ہوئے ہے۔ اس میوزیم میں موہنجو داڑو اور ہڑپہ سے نکلنے والے نوادرات بھی رکھے گئے ہیں۔ چکوال کے علاقہ بن امیر خاتون سے ملنے والے کروڑوں سال پرانے جانوروں کے فوسلز ملے تو ان کو محفوظ رکھنے کے لیے میوزیم قائم کیا گیا۔ اس میوزیم میں موہنجو داڑو اور ہڑپہ سے ملنے والے نوادرات بھی رکھے گئے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب، کندھارا، مہرگڑھ اور مغل دور اور بدھ مت دور سے ملنے والے آثار بھی اس میوزیم کا حصہ ہیں۔ کلر کہار کی سیر و تفریح کے لیے آنے والے شہری میوزیم میں رکھی گئی قدیم اشیاء کو دیکھ کر معاشرے کی ارتقائی مدارج پر حیران ہوتے ہیں۔ میوزیم کے فوسلز گیلری میں رکھا گیا ہاتھی کے سر کا فوسلز سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جو 1 کروڑ سال پرانا ہے۔ میوزیم میں مغل بادشاہوں کی تلواریں، مغل بیگمات کے زیورات، قدیمی سکے، چاندی کے زیورات، چاندی کے برتن، کشیدہ کاری سے مزین لوٹے، قدیمی چکی، چرخہ، تانبے کے آلات، موسیقی، چکوال کے قدیم تلے والے جوتے، بدھا کے مجسمے اور 1600 سال پرانا اسٹوپا سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے۔ یہ میوزیم قدیمی زمانے کی معلومات کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہاں پر رکھے فوسل سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔